Hello, hello, hello. Test, test, test. Alright, so boleh dengar tak? Kalau boleh dengar, sila chat dekat dalam chat box tu Nak test dulu audio. Okay, kalau boleh dengar, minta tolong komen dekat chat box tu. Alright, dengar So, sound tak ada problem Mic slow sangat Alamak. Macam mana tu? Loud and clear maybe you punya volume tu tak naikkan yang slow tu. Okay, clear Alright. Sekejap bagi saya 1 minit. Nak isi flavor vape sekejap. Cuba cakap. Saya tengah bercakap ni. Okay. So, kalau semua dengar, insyaAllah kita boleh start. Oh, lagu kuat sangat Sekejap saya slowkan lagu Alright. Boleh record tak? InsyaAllah boleh. Nanti saya bagi link lah. Tetapi saya bagi dekat siapa yang register dekat dalam ni nanti ada email. So, nanti saya akan bagi dekat email korang lah link tu. Alright. So, kita start terus. Saya nak buka whiteboard dulu. Alright. So, malam ni saya nak ajar satu teknik yang sangat-sangat simple. Memang sangat simple. Dia punya SOP pun memang sangat mudah untuk korang follow. Dia menggunakan zone dan menggunakan chart pattern sahaja. And korang boleh terus try esok kalau you all nak start trade kan. Okay. So, basically saya assume semua yang attend webinar malam ni semua dah ada basic tentang forex. Sebab saya tak ajar basic langsung malam ni. So kalau nak ajar basic tu akan makan masa kan. So saya akan terus kepada advanced technical analysis terus. Saya akan share satu strategi ni yang you all boleh gunakan untuk trading harian you all. Alright. So, apa yang kita nak cover malam ni adalah first kali kita nak cover bab zone. Sorry, tulisan tak berapa nak cantik sebab kita tak ada pen kat sini. Saya pakai mouse. Okay, yang kedua kita akan cover pattern. Alright. So, zone ni kita akan cover SNR lah, support and resistance. Saya akan tunjukkan macam mana kita nak plot support dan resistance yang strong sahaja sebab kita tak nak kita punya support and resistance tu terlalu banyak dekat dalam chart kan, buat kita jadi pening. And then pattern pun kita ada dua je jenis pattern yang you all boleh follow. So simple je, sangat-sangat senang. So kita punya overall strategi sebenarnya kita menggunakan dua ni sahaja, zone dan pattern. Tapi kita akan banyak menggunakan multi time frame analysis lah untuk kita filter kita punya untuk kita kurangkan kita punya stop loss tu. Sebab kalau kita nak gunakan time frame yang lebih besar, mungkin stop loss kita jadi besar kan. So kalau nak kurangkan stop loss tu, kita akan gunakan multi time frame analysis. Okay. So, saya akan pergi kepada zone dahulu. Okay, kita start kita memang dah start dah sekarang. Okay, untuk zone. Apa itu zone? Zone tu adalah reversal zone. Okay, reversal zone. Reversal zone tu adalah tempat di mana berlakunya perubahan arah dalam market. Okay, sebagai contoh, kita ada uptrend movement. So, di mana perubahan arah
dekat market tu, itulah kita panggil zone, which is saya bagi contoh dekat sini kita ada zone. Okay, high and low tu itu adalah zone. Okay, jadi zone yang mana kita nak ambil untuk kita refer kepada kita punya trading, sebab current price sekarang dekat sini, market price. Okay, market price sekarang dekat situ. Jadi zone yang mana satu kita nak refer, sebab kalau kita nak buat zone, okay, kita boleh, zone boleh jadi dekat sini, boleh jadi dekat sini, boleh jadi dekat sini. Jadi dekat zone yang mana satu kita nak ambil untuk kita execute kita punya buy position. Sebab kita tak tahu sama ada market tu pergi ke sini ke, dia terus U-turn ke atas, ataupun dia turun bawah lagi ke, baru dia U-turn ke atas, dan dia boleh pergi ke bawah ni untuk naik ke atas. Okay, so kita tak tahu apa yang akan berlaku. Okay, jadi yang mana satu zone yang kita nak ambil sekarang. So itulah sebenarnya masalah ramai orang. Kita tak tahu nak ambil zone yang mana satu. Okay, jadi sebab itulah apa yang kita nak buat malam ni adalah kita nak cari zone yang paling sesuai untuk kita execute position kita, and then dekat zone tu kita nak tunggu confirmation, which is chart pattern. Kejap lagi saya akan refer chart pattern tu lah. Okay, so konsep dia macam ni. Kita akan marking zone dulu. Okay, saya padam dulu. Okay, kita akan marking satu zone dulu. Once market sampai di dalam kawasan zone tu, sama ada, saya tukar color. Okay, once market sampai di kawasan zone tu, apa yang kita buat adalah kita akan menggunakan multi time frame analysis. So kita akan pergi ke time frame kecil. Let's say ini adalah time frame, ini adalah zone di time frame H1. Time frame H1. Okay, so kita akan pergi ke time frame M5 ataupun M15. Kita akan cari chart pattern yang berlaku di sini. Okay, so sangat-sangat simple kita punya konsep. Once market sampai di kawasan zone yang kita dah plot, kita nak tunggu chart pattern yang berlaku di situ untuk kita execute position buy kita. Let's say ada double bottom. Okay, so kita akan execute position buy kita menggunakan time frame M15 tadi. Dan stop loss kita ke bawah ni. So kejap lagi saya akan ceritakan lebih detail. So sekarang saya just explain tentang dia punya konsep sahaja. So konsep kita nak tunggu confirmation di kawasan zone. Okay, so macam mana nak plot zone tu, kejap lagi saya akan tunjuk dekat real chart lah. Okay, so konsep dia, saya ulang balik. Once market dah sampai di kawasan zone tu, kita bukan terus execute position buy. Kita just nak tunggu adanya chart pattern yang berlaku di kawasan zone tu di time frame yang lebih kecil untuk confirmation kita execute position kita lah. So kita trade based on confirmation. So kalau tak ada confirmation, kita tak akan masuk position lah. Okay, so itulah konsep dia, sangat-sangat simple. Okay, so sekarang saya nak tunjuk macam mana kita nak plot zone yang betul. Zone yang mana satu kita nak ambil. Okay, okay, saya pergi ke chart. Okay, boleh nampak tak MT4 punya chart dekat dalam skrin tu? Komen sikit dekat chat box tu. Okay, kalau nampak saya teruskan. Kalau tak nampak saya kena adjust sikit. Okay, nampak Alright. Okay, zoom sikit. Okay, boleh Sat. Saya just apa? Okay, saya nak buka PJJ lah. Alright. Okay, boleh nampak clear Okay, jadi untuk zone plotting, apa yang saya buat adalah sangat-sangat simple. Sekarang kita tengok market price sekarang berada di sini. Okay, market price sekarang berada di situ. Ini adalah GBP JPY time frame daily chart ini just contoh je, kejap lagi kita akan pergi ke time frame yang lebih kecil. Alright, so ini adalah market price kita yang dalam kotak biru tu.
market price sekarang dekat sini. Jadi sekarang kalau kita nak buat support dan resistance ataupun zone, dekat mana kita nak refer? Okay, so apa yang saya selalu buat adalah saya ambil previous high dan previous low sahaja. Sangat-sangat simple. Saya akan marking zone previous high, which is kat mana, dekat atas ni, dan zone previous low dekat bawah ni. So kita dah ada dua zone dekat daily chart sekarang, previous high dan previous low. Okay, sekejap Bear candle kurang jelas. Alamak, sebab bear candle warna hitam saya try tukar warna putih lah. Bear candle warna putih. Okay, dah nampak jelas lah? Okay, sekarang okay tak? Bila tukar warna putih. Okay, jelas Alright, Chun. Jadi apa yang saya buat dekat zone tadi, apa yang saya buat dekat chart tadi, saya tengok market price dekat mana and saya marking dia punya previous high dan previous low. Okay. So ini adalah zone previous high kita dan zone previous low kita. So kita dah ada dua zone di time frame daily chart. Okay. So apa yang kita boleh faham dekat sini, sekejap saya tukar trendline properties ni. Saya tebalkan sikit. Kuat pula lagu ni. Okay. So market naik ke atas. Sorry. Kejap Screen tak clear Boleh respon tak? Screen clear tak? Okay, clear. Alright. So, saya ulang balik. Apa yang market buat sekarang, dia naik ke atas. Lepas tu dia turun ke bawah. Dan dia reverse balik ke atas. Dan dekat bawah ni, ini adalah kita punya zone yang lama. Zone previous low yang lama lah. And then dia naik balik ke atas, dia U-turn balik ke bawah. So itu adalah zone yang terbaru yang dekat atas ni. So apa yang kita boleh nampak sekarang, pada minggu lepas GJ naik ke atas, dia pergi di zone previous high dekat daily chart tu, dan dia turun ke bawah menuju ke previous low yang sekarang. Okay. Jadi dengan menggunakan dua zone ni, apa yang kita boleh concludekan, selagi dia tak lepas zone yang kat bawah ni, maksud dia selagi dia tak break ke bawah ni, selagi itulah kita boleh fokus untuk buy GG ni. Okay, sebab dalam konsep uptrend, selagi tak ada support, okay, selagi tak ada zone support yang dia boleh break, okay, selagi tak ada zone support yang dia boleh pecah ke bawah, selagi itulah trend masih kekal uptrend. Okay, jadi sekarang apa yang kita boleh nampak, dia menuju ke kawasan zone support dan dia masih belum ada lagi breakout, okay, dekat zone ni. So kita boleh expect price akan naik ke atas untuk menuju ke zone ni pula. Jadi kalau dia break ke atas, okay, kalau dia break ke atas ni, so kita boleh ambil di previous zone punya kawasan untuk kita buy. Sekejap Kalau marking zone guna line chart je boleh tak? Saya selalu gunakan candlestick chart. Okay. So apa yang saya buat, saya ambil previous high dan previous low dan saya tengok dia punya current trend. Okay. Sekejap saya delete dulu. Alright. Saya nak tunjuk di time frame yang lebih kecil pula. Okay.
So, ini adalah time frame H1. Okay, GBP JPY di time frame H1. Okay, so apa yang kita buat tadi dekat daily chart tadi, kita dah mark dah kita punya zone, which is ada dua zone atas dan bawah tu. So itu adalah reversal zone. Okay, reversal zone yang agak strong. Jadi macam mana kita nak execute position kita menggunakan zone ni? Jadi tadi kita marking zone menggunakan daily chart. Okay, kita gunakan daily chart untuk kita marking zone. Macam saya cakap, kita akan menggunakan dua time frame untuk kita execute position kita. Okay, so first kali kita pergi kat daily chart, and then kita dah marking zone dah kat daily chart. Apa yang kita kena buat? Kita perlu pergi di time frame H1. Okay, so dalam time frame H1, okay, kalau kita tengok dekat daily chart tadi, dia adalah uptrend. Yang turun ni adalah retracement ataupun korektif. Yang naik ni adalah trend continuation. Okay, tetapi di time frame H1, kalau kita nampak yang turun ni, kita nampak ada small downtrend. Maksud dia downtrend yang kecil. Kat sini kan. Dalam pergerakan turun ke bawah ni, kita nampak ada downtrend yang kecil. Okay. So, apa yang kita nak buat? Sebab kita nak fokus untuk buy. Sebab kita dah tahu dah current market sekarang adalah buy, uptrend. Jadi kita nak fokus untuk buy. Jadi macam mana kita nak buy? Okay, so apa yang kita dah buat tadi di time frame daily chart tadi, kita dah marking zone yang kat bawah ni. Okay, zone yang kat bawah ni. Kalau kita tengok balik dekat daily chart, okay, saya marking balik zone sekali lagi. Ini adalah zone previous low. Okay, which is kat sini. And kita pergi di time frame H1 tadi. Okay, price turun ke zone tu dekat sini. Okay, so price dah sampai zone tu. So apa yang kita boleh buat di kawasan zone tu, sama ada kita boleh buy terus ke, kita boleh letak buy limit banyak-banyak kat situ ke. Okay, so saya punya style, okay, saya punya style, saya nak tunggu confirmation. Jadi macam mana confirmation itu berlaku? So kita menggunakan chart pattern. Okay, so apa yang kita nak buat sekarang, saya nak pergi ke whiteboard dulu. Saya nak tunjuk macam mana kita nak letak kita punya apa, entry position. Okay, so apa yang terjadi dekat GJ tadi, kita ada upwards movement. Okay, macam ni. Okay, so zone tadi dekat sini. Jadi once market sampai dekat sini, apa yang kita kena buat adalah kita tunggu chart pattern ataupun confirmation yang berlaku di time frame yang lebih kecil. Okay, so okay, abaikannya ni. Ini di time frame daily chart. Ini di time frame H1. Alright, so saya bulatkan dekat sini. Dekat daily chart, kita nampak penurunan tu sebenarnya dalam time frame H1, kita akan nampak adanya downtrend punya movement. Okay, let's say sampai je dekat zone tu. Okay, once market sampai dekat zone tu, apa yang kita nak buat? Kita tunggu confirmation. So macam mana confirmation tu? Simple je. Apa yang you kena buat adalah you kena refer support and resistance ataupun zone dekat H1 pula. You refer zone dekat H1 pula. So sekarang market price dekat sini. So zone dekat H1, apa yang you nak tengok adalah previous high dekat mana? Previous high dia dekat sini. Jadi once market dah sampai dekat sini, okay, kalau ada price yang boleh pecah di atas zone previous high H1 tu, maksud dia kita punya downtrend dekat sini dah berakhir. Okay, so let's say kat sini ada candle yang close di atas kawasan zone tu kan.
So dekat situlah sebenarnya kita punya entry position. Once dia dah close di atas kawasan previous high tu, kita akan terus entry buy dan stop loss kita akan letak di bawah low previous low dekat H1 ni. So kita punya take profit kita akan ambil 2 kali ganda lah. So konsep dia dekat sini, once price sampai dekat zone daily macam kat bawah ni, tempat yang kita plot ni adalah zone di daily chart. Kita perlu buka di time frame H1. Okay, so dekat H1 apa yang kita nampak bila ada penurunan ni, ada small downtrend. Jadi kita nak tengok pertukaran trend di H1 macam mana. Bila adanya price breakout di atas previous high H1, itu dah consider pertukaran trend. Buy dekat mana? Dekat atas ni, once dah ada breakout and close di atas kawasan previous high tu. Kejap lagi saya akan tunjuk contoh dekat chart Okay. So saya clearkan dulu, saya buka chart. Saya padam dulu Okay. Zone dekat bawah ni. So macam mana kita nak entry tadi? Macam yang saya cakap tadi, kita ada small downtrend yang terjadi di H1. Okay, small downtrend. So apa yang kita buat? Kita kena refer. Saya tukar zone dekat H1, saya buat warna merah. Okay. So apa yang kita nampak sekarang, once price dah sampai kat bawah ni, dekat zone ni, kita kena cari dia punya previous high di time frame H1. So apa yang kita nampak dekat sini adanya perubahan arah di atas ni. Jadi kat situlah kita nak marking kita punya previous high. So kita akan mark kita punya zone dekat situ. Jadi kalau ada price yang boleh buat breakout di atas kawasan zone tu, maksud dia pertukaran arah di H1 sedang berlaku. So bila ada pertukaran arah di time frame H1 dan pertukaran arah tu berlaku di kawasan zone daily chart tadi, so dekat situlah kita nak entry kita punya position. So dekat mana kita nak entry? Okay, kita akan entry di atas ni. So kita akan entry buy di atas tu. Stop loss kita akan letak di bawah kawasan zone ni. Itu adalah stop loss kita. Dan take profit kita akan ambil 2 kali ganda lah. 2 kali ganda stop loss kita. Stop loss kita lebih kurang dalam 1,200, kita akan ambil 2,400 lah kita punya take profit. So ini nampak besar sebab kita gunakan time frame H1. So you all boleh menggunakan time frame M15, M5. Kejap lagi saya akan tunjuklah contoh-contohnya. Okay. So saya clear dulu benda ni. Saya nak tunjuk satu lagi contoh di time frame H1. Okay. So dekat atas ni tadi, kita dah ada satu zone dekat daily chart. Okay, dekat atas ni kita ada satu zone di daily chart. Jadi apa yang terjadi dekat time frame H1 dekat sini? Price dia naik di kawasan zone tu, and apa yang kita nak refer adalah previous low. Okay, saya buat warna merah. Okay, previous low. Nampak? Dia test di kawasan zone tu dan dia turun bawah. Apa yang dia buat dekat sini? Dia breakout previous low. Dia breakout and close di kawasan previous low kat sini. Jadi sekarang kita nampak adanya breakout yang berlaku dan kita boleh sell terus di kawasan line merah ni, dan take profit kita boleh ambil 2 kali ganda ataupun kita nak refer dekat zone yang seterusnya di time frame daily chart tadi. Ada zone kat bawah ni kan. So take profit kita dekat situ. So strategi ni sangat-sangat simple. Okay.
sebenarnya nak follow pun memang sangat-sangat senang. Okay, saya akan tunjuk lagi banyak contoh hari ni. Okay, kalau kita tengok dekat bawah ni ada zone. Okay, zone daily. Ada banyak lagi contoh sebenarnya. Okay, kat bawah tu adalah zone daily. Dan kita buka H1. Apa yang berlaku di kawasan ni. Okay, price masuk di kawasan zone tu. Apa yang kita nak buat? Kita nak refer previous high di H1. Okay. So, sekarang kita nampak ada breakout and close di luar kawasan previous high H1. And apa yang kita nak buat? Kita boleh terus buy dengan stop loss di bawah kawasan zone tu. And take profit kita boleh ambil 2 kali ganda stop loss kita, ataupun kita nak ambil di kawasan zone daily chart tadi. So kita boleh dapat kat sini lebih kurang dalam 2,400 point ataupun 240 pips. Okay, depends lah kalau you trade dengan time frame H1, you punya stop loss mungkin akan jadi agak besar sebab kita menggunakan, kita trade, kita punya entry sekarang adalah menggunakan chart pattern. Jadi kita punya stop loss tu pun akan jadi agak besar sikit lah. Tapi memang sangat-sangat senang untuk follow rules dalam ni. So kalau you nak kecilkan stop loss macam mana, you boleh gunakan time frame yang lebih kecil, which is time frame M15, H1 dan M5 ataupun H1 dan M15. Kejap So nak entry kat time frame mana? Okay, kalau you marking zone dekat time frame daily, you akan entry dekat time frame H1 ataupun time frame M15 lah. Lebih kurang macam tu sebab kadang-kadang time frame H1 tu tak nampak sangat dia punya pattern kan, ataupun dia punya breakout tu tak nampak sangat, you boleh pergi dekat time frame yang lebih kecil, M30 ke macam tu. So selalunya saya combinekan daily dengan H1. Kalau saya buat zone dekat H1, saya akan trade dekat time frame M5 ataupun M15. Macam itulah. So sekarang saya nak tunjuk satu contoh menggunakan zone di time frame H1 pula. Okay. Ambil kat sini lah, best sikit So let's say market price sekarang berada di atas ni. Okay, market price sekarang berada di atas tu, tempat yang saya kotak warna, kita nak buat warna apa warna hijau ni. Dalam kotak hijau tu, itu adalah sekarang market price sebagai contoh lah. So once market sampai di kawasan resistance ni, di zone resistance ni, okay, kita kena refer dulu sebenarnya trend sekarang berada dalam fasa apa, downtrend ke uptrend. So sekarang apa yang kita nampak, price sekarang dia pecah support. Okay, support ni dah pecah. Sekejap, saya cari arrow. Mana arrow Alamak, tak ada pula arrow ni. Okay, ada. Okay, support ni dah pecah. Jadi kita expect, so kita assume market dah berada dalam keadaan downtrend. Jadi apa yang kita nak buat semasa downtrend punya movement, kita nak fokus sell di kawasan zone resistance, which is previous high, dekat previous high. So sekarang market price berada di kawasan tempat kotak yang saya marking warna hijau tu. Okay, ni contoh So macam mana kita nak entry, sama ada kita nak entry terus ke, kita letak sell limit ke. So saya tak suka gunakan sell limit sebenarnya. Apa yang kita buat, kita pergi ke time frame yang lebih kecil, which is M5 ataupun M15, untuk kita execute kita punya position. Okay, so saya pergi ke time frame M5. Kita tengok di kawasan yang kita marking tadi. Okay, sekarang ini adalah time frame M5. Okay, ini adalah kawasan kita marking tadi. Kalau H1 kita nampak dia dah sampai di kawasan resistance, zone resistance tu. Jadi apa yang kita perlu buat, kita kena tengok dekat mana dia punya previous low. So dekat sinilah kita punya previous low. Okay,
So, macam mana kita nak execute position kita? Kita ambil the lowest shadow of the previous low ni. Kalau adanya breakout di kawasan, di luar kawasan previous low ni, itu kita boleh consider pertukaran trend yang berlaku di time frame kecil. So, bila ada pertukaran trend, dekat situlah kita nak masuk kita punya position sell. Okay, so sekarang kita dah ada breakout di luar kawasan zone tu ataupun breakout di bawah support, dan kita akan terus execute position sell kita dekat area line merah tu, dan kita akan letak stop loss kita di atas kawasan pattern tu lah, previous high, and take profit kita macam yang saya cakap boleh ambil 2 kali ganda ataupun you boleh ambil dekat previous zone dekat H1 which is dekat bawah ni lah, which is dekat bawah ni. Okay, so kalau you ambil take profit dekat bawah ni boleh dapat dalam 900 point which is dalam 90 pips, dengan you punya stop loss lebih kurang dalam 350 points ataupun 35 pips. So dekat situ you dah dapat 2 kali ganda punya risk reward ratio. Okay, so cara ni sebenarnya sangat-sangat simple. Okay, kejap start pula. Okay, you boleh gunakan macam-macam time frame. So saya bagi saya selalunya saya gunakan time frame daily dengan H1. Tapi kalau macam sejak PKP ni banyak masa kan, saya gunakan time frame H1 dan M5 lah untuk kita dapatkan entry yang lebih banyak. Okay, kejap saya tak baca soalan pula tadi. So setakat ni ada apa-apa soalan tak? Video ni ada rekod dekat mana-mana tak? Saya rekod, nanti siapa yang masuk dalam ni akan dapat jugalah link ni sebab saya akan hantar dekat email korang semua nanti. Macam mana nak tahu dia retrace or reverse untuk yakin hold position lagi lama? Macam mana nak tahu dia retrace or reverse untuk yakin hold position lagi lama? Okay, ikut je kita punya SOP tadi. Macam yang tadi dalam time frame H1 tadi, kita dah tahu trend sekarang berada dalam keadaan downtrend. Okay, so kalau kita sell dekat atas ni, kawasan atas ni, okay, kita dah ada setup sell tadi dekat time frame M5 ke M15 tadi, dah ada breakout bawah kan. So kita terus sell di kawasan zone resistance ni. Apa yang kita boleh buat untuk kita hold position ataupun tak, kita boleh stick dengan kita punya rules. Okay, rules kita boleh pilih sama ada kita nak ambil take profit kita 2 kali ganda stop loss kita, which is kalau kita ambil 2 kali ganda stop loss, kita kena kira lah kita punya stop loss berapa, let's say dalam 450 points ataupun 45 pips. So kita punya take profit kita boleh ambil dalam 900 points ataupun 90 pips dekat bawah ni. Okay, itu pilihan yang pertama lah. Ataupun kalau you nak lebih selamat, you refer dekat previous support ataupun previous zone lah, which is kat bawah ni, kita punya previous zone. Jadi kita punya sell dekat atas ni, paling-paling dia mesti pergi ke zone ni sebelum dia naik atas. Okay, ataupun dia nak pecah bawah. So zone selamat kita dekat previous low. So kalau you nak selamat, you kena refer zone previous low dan previous high. Tapi kalau you nak ikut rule punya base, you boleh ambil 2 kali ganda stop loss. So ada banyak cara sebenarnya. Okay. Apa confirmation jika dia breakout? Confirmation breakout maksud dia candle break and close di luar kawasan support ataupun resistance zone. Okay, saya buka balik chart. Confirmation tadi ada yang tanya. Okay. So, let's say market price dekat atas ni. Okay, market price kat atas ni kat H1. Jadi apa yang kita buat? Kita buka di time frame M5. Apa yang kita nak buat? Kita nak refer di previous low. Okay, so confirmation. Okay, sebab dia tanya tadi pasal confirmation. Apa yang kita nak refer? So, kita just refer jika ada candle yang berjaya breakout and close di kawasan, di luar kawasan support ni ataupun di luar kawasan zone ni, which is candle yang mana satu? Candle yang ini. Saya zoom in lagi.
Okay, saya buat warna kuning. Okay, dalam kotak kuning tu, itu adalah candle confirmation kita. Dia breakout and close di bawah kawasan zone tu. Jadi dekat situlah kita punya entry point. Once dah ada breakout di luar kawasan zone, candle close je, kita terus entry kita punya sell dekat situ. And stop loss, macam yang saya cakap, kita letak stop loss kita. Mana tadi? Hilang dah. Okay, kita akan letak stop loss kita di atas kawasan previous high yang kita dah marking tadi. So atas ni lah. So stop loss sebenarnya kalau you nak risiko apa, you nak kurangkan risiko stop loss tu, sebenarnya boleh je nak letak dekat atas kawasan zone ni. Tapi sebabkan dia boleh jadi dia retrace balik ke atas kat sini and then baru dia turun bawah. Jadi kita nak selamat, so kita letak stop loss kita di atas kawasan zone tu. So itu lebih selamat lah. Okay, kita mesti tunggu pullback kan. Yang ni tak perlu tunggu pullback, you just masuk je. Sebab kita based on confirmation di time frame yang kecil, so bila ada breakout di time frame yang kecil tu, kita just masuk je terus. Macam mana nak marking zone tu from lowest wick to candle? Cara nak marking zone ni, okay, saya padam dulu. Okay, let's say previous low kan, kat sini. Kita akan ambil the lowest point of the week. Okay, lowest point of the week, and tak kisah kita nak tarik macam mana pun, sebab apa yang penting adalah the lowest point tu. Kalau ada breakout di bawah kawasan lowest point tu, barulah benda tu consider valid. Saya tebalkan. Okay, lowest point dekat bawah ni. Jadi kalau ada breakout di bawah kawasan lowest point tu, barulah benda tu valid. So tebal mana kita punya zone tu tak kisah. Sebab kita nak refer dekat lowest point. Kalau saya tak buy pula, macam mana kita akan refer dekat dia punya highest point dekat sini. So kita akan refer dia punya highest point. So tak kisah dia punya bawah tu kita nak ambil yang macam mana. Alright? Okay, kejap. Tengok balik soalan. Kalau market tak sideways, macam mana nak plot zone? Sekejap kalau market tak sideways, macam mana nak plot zone? Okay, kita cari trend yang tak sideways. So macam GBP USD ni, dia tak sideways, betul tak? Okay. Baik. Mana pergi? Okay. So kita nampak sekarang di time frame, di time frame H4 tadi, saya dah tengok GBP USD tadi. Apa yang saya nampak di time frame H4 tadi, kita ada zone dekat previous low. Dia berada sekarang dekat zone previous low. Ni GBP USD H4. Okay, cuma kalau you trade H4, you boleh turun sampai dekat M15 ataupun M30 lah. Saya selalu dekat, kalau saya marking zone dekat H4, saya akan refer dekat M30. Okay, so dekat H4 tadi kita dah sampai di kawasan zone, and apa yang kita nampak dekat H4, market sekarang berada dalam keadaan uptrend, which is dia sentiasa break dekat dia punya previous high. Okay, so market berada dalam condition uptrend. Jadi sekarang dia dah sampai zone. Okay, so apa yang kita nak buat adalah kita pergi di time frame M30, time frame lebih kecil lah. Kita nak refer, once dia masuk dekat zone tu, dekat sini. Okay, once dia masuk dekat zone tu, apa yang kita nak refer adalah dekat previous high. So dekat previous high kat mana? Kat atas ni. So kalau ada breakout dan close di atas kawasan previous high tu, GBP USD boleh buy. Okay, so sekarang kita belum ada lagi breakout di atas kawasan tu. So kita belum ada trade lah untuk GBP USD ni. Tapi kalau ada breakout je di luar kawasan atas ni, di atas kawasan zone ni, kita akan execute position buy kita dan stop loss kita akan letak bawah ni.
Dan TP kita boleh ambil dekat previous high ataupun kita ambil dekat menggunakan konsep 1:2 risk to reward ratio. Alright. So benda ni you all boleh main dengan banyak time frame. Kalau you boleh marking dekat time frame H1, you boleh main dekat M5. Kalau you nak marking dekat M15, you boleh main dengan M1. Okay, ada je sebenarnya student saya yang marking dekat time frame M15 and then they trade dekat M1. Still boleh juga, cuma you akan dapat you punya entry position tu akan banyak lah. Breakout untuk cara tuan macam mana break body atau shadow. Break zone tu macam saya dah ajar tadi macam mana nak marking zone tadi. Kita ambil the lowest point dan the highest point of the shadow, dan jika ada candle yang berjaya close di luar kawasan tu, dan kita consider itu adalah breakout. Break body baru dikira break, shadow tak kira. Yes, betul, shadow tak kira, body baru dikira break. Search do teori naik apa yang berlaku kalau perubahan trend. Kalau nak tengok do teori pun boleh juga. So kalau macam nak lebih mendalam tentang fasa ataupun fasa ataupun trend, sebab do teori you boleh, dia ada phase dia tersendiri. So you boleh tambah ilmu lagi lah. So saya sarankan you belajar do teori, you combine dengan harmonic patterns. So saya pernah guna juga teknik tu, do theory and harmonic patterns, and sama je, semua teknik dia ada pros and cons dia. Maksudnya lepas breakout terus execute lah. Yes, betul, lepas breakout je you all terus execute. Teknik ni boleh terjejas tak kalau ada news effect merah? Selalunya saya tak tengok langsung pun news sebenarnya. Saya just refer je kalau macam news high impact macam interest rate tu, kita akan fokus kepada fundamental lah, sebab interest rate selalunya diorang akan bagi tahu apa dia punya forecast, sama ada diorang nak hike rate ataupun diorang nak cut rate kan. Jadi kalau macam news high impact macam CPI, GDP apa semua, saya tak ambil tahu sangat. Saya just ikut je setup technical. Okay, GBP JPY waktu sekarang macam going sideways, dia tidak pecah previous high, maksud belum boleh entry buy. Betul Sifu. Okay, kejap saya tengok GBP JPY. Di time frame H1, yes, dia belum breakout lagi ni sebab dia berada di kawasan support daily ni. Sekejap saya delete dulu. Okay, support daily dekat sini. Okay, zone dekat daily chart dekat sini. And apa yang kita nampak sekarang, dia tengah main-main di kawasan zone daily tu. So apa yang kita boleh buat dekat time frame H1, kita refer lah dia punya previous high. Previous high H1 kat mana? Kat atas ni. Jadi kalau ada, selagi dia tak break dekat zone H1 tu, dekat atas tu, selagi itulah kita belum execute position buy. So kalau macam dekat time frame kecil, you boleh masuk position sell lah. So macam H1 you boleh combine dengan M5. So apa yang berlaku dekat M5 tadi? Okay, nampak? Once market dah sampai dekat zone atas ni, apa yang kita nak buat? Kita nak tengok dekat previous low. Okay, so sekarang previous low dah breakout. Nampak tak? Breakout and close di luar kawasan previous low. So sekarang kat sini lah kita boleh execute position sell, dan stop loss kita letak atas ni. Ni untuk GJ. So TP kita boleh ambil dekat previous low dekat sini dalam 35 pip. So macam yang saya cakap, you all boleh combine dengan macam-macam time frame dekat sini. So kalau you faham konsep, then just go on with your own time frame yang you suka lah. Okay, sekejap saya baca lagi dia punya soalan-soalan you all. Macam mana nak detect breakout tu bukan fake? Kalau breakout tu dah close, then breakout tu dah kira valid lah. Cuma stop loss tu kita tak boleh nak elak lah. Memang ada setup yang akan kena stop loss. So benda tu memang kita tak boleh nak elak. H1 M5, yes betul.
Kalau nak break even kena tunggu run profit berapa pips baru BE atau biar je SL. Macam saya suka biar je kena SL. Ikut kita punya SOP lah. Selagi dia tak kena SL, selagi tu saya akan hold je. Kalau price breakout dari SNR tu macam mana nak tahu ya? Breakout and close, maksud dia dia berjaya close di luar kawasan zone tu, itu dah dikira breakout. Mengikut GBP JPY sekarang dia belum break previous high di H1, maksud belum boleh buy. Yes, betul Fai. Belum boleh buy lagi. So siapa yang still nak trade juga GJ ni, you all boleh cari peluang untuk sell lah di time frame yang lebih kecil. Okay. Do you often use trend line? Yes, trend line saya gunakan mengikut market condition. So sebab trend line ni kita tak boleh gunakan di semua condition, di semua market condition. Macam support resistance pun sama sebenarnya. Tapi benda tu akan jadi lebih advance lah. Saya akan buat di webinar akan datang insyaAllah. Sebab trend line ada dia punya requirement. Macam market yang sekarang ni, okay, trend line dah tak relevan sebenarnya kalau market condition yang sekarang. Sebab apa? Sebab kalau nak ikutkan trend line dah breakout atas, patutnya buy. So trend line ni dekat sini tak berapa nak relevan untuk kita gunakan. Okay. So ada certain market condition yang kita boleh gunakan trend line. Jadi benda tu kita akan buat di webinar akan datang lah mungkin. Kalau candle close lower zone, kita buy tapi kemudian candle terus ke SL. Itu maksud dia tak ada rezeki. Simple je, sebab memang kita kena allocate juga untuk kita punya trade, kena stop loss. Support resistance di time frame mana yang lebih kuat? Of course daily chart. Apa cons bagi teknik ni tuan? Cons dia dia punya stop loss agak besar kalau you all gunakan di time frame H1. So kalau macam you tak nak stop loss yang lebih besar, you kena trade di time frame yang lebih kecil lah, macam M5, tapi menggunakan zone H1. Tapi bila you trade dekat M5 pula, dia punya cons dia, you punya you kena menghadap lah. Maksud dia bukanlah menghadap chart 24 jam kan, tapi you kena sentiasa monitor benda tu sama dia dah breakout ke tak. Sebab time frame M5 ni dia agak laju kan. So cons dia saya rasa dua benda tu lah. Kalau you trade dekat time frame H1, dia akan jadi stop loss tu akan jadi lebih besar. So zone tu guna previous low, bukan week paling low kan untuk GU tu. Okay, untuk GU saya search GU kejap. Okay. Zone tu guna previous low, bukan week paling low. Week paling low di time GU Okay. So GU, apa yang saya buat sekarang ni, kalau nak tengok sama ada dia betul tak whole zone ni, kita ambil shadow yang paling lowest dekat sini. So kalau H4 ni berjaya close di bawah kawasan zone ni, dekat bawah ni, so kita consider time frame H4 ni kita dah start buat penurunan untuk ke bawah. So macam tu. So zone selalu saya, kalau macam uptrend, saya akan ambil dekat previous low, and saya akan ambil di the lowest point of the shadow. Okay, confirmation break selalu tengok lower time frame. Jika H1 tengok confirmation M5. Yes, betul. Selalunya macam tu lah. M5 kadang-kadang you boleh tengok M15. Tadi tuan kata ada dua pattern. Yes, dua pattern ni sebenarnya adalah double top dan double bottom kalau you perasan. Sebenarnya breakout tu adalah double top dan double bottom. Saya lupa nak explain tadi. Sebenarnya breakout yang berlaku tadi, bila ada zone breakout tadi, itu sebenarnya dia akan jadi pattern double top dan double bottom ataupun MW pattern. Ada orang panggil MW pattern, ada orang panggil double bottom, double top. So itulah dua patternnya. Macam kat sini tadi, di kawasan support. So ini adalah kita punya previous high. Okay, ini adalah kita punya previous high. Dan apa yang kita nampak kat sini? Breakout di luar kawasan zone tu. And apa pattern yang dibuat bawah ni? So dibuat pattern double bottom.
Okay. So sebab tu pattern ni sebenarnya saya tak you all tak perlu nak ingat apa nama dia, apa nama setiap pattern tu, double top ke, double bottom ke, triple top ke, triple bottom ke. Janji you faham apa konsep dia. Bila adanya breakout di atas kawasan zone tu, dan you tahulah you nak buat apa. Boleh ke consolidation di kawasan SNR dijadikan convention dan macam mana nak tahu dia akan break or reject. So untuk kita tahu sama ada dia nak break or reject, kita kena refer ke trend semasa. Lebih senang lah. Kalau trend semasa adalah uptrend, so kita tak nak fokus untuk dia break ke bawah. Kita nak fokus untuk dia reject ke atas. Macam tu. Dan kita marking zone big time frame, so supposedly kita tunggu dia break high or low time frame kecil akan. Yes, betul. Exactly itulah kita punya point. Kalau modal 1K leverage 1000, kalau nak full margin berapa maximum lot boleh buka untuk entry? Kalau 1000 tak silap saya 5 lot pun boleh buka tu. Sebab saya leverage 1000. Saya selalu kalau macam kalau nak full margin, saya punya account full margin saya selalu letak leverage 1500. Kalau account 1000 selalunya boleh masuk dalam 0.4, 0.5 macam tu lah. Kalau account 10,000 boleh pergi dalam 5 lot macam tu. Kalau leverage 100. So maybe kalau leverage 100,000, account $1,000 you boleh buka dalam 10. You boleh buka dalam 10 lot macam tu lah kot. Itu you kena try sendiri. Saya pun tak apa-apa nak sure lah pasal tu. Ben, ada record tak? Ada. Nanti saya akan bagi dekat email you all. Okay, saya baca dulu komen. Banyak soalan . Okay, Tan Teng. Master, kalau GJ touch support kita boleh terus buy tak? Ataupun pergi time frame kecil lepas breakout baru entry buy? Yes, betul. You kena pergi time frame kecil lepas breakout baru entry buy. Sebab selagi tak ada breakout di time frame kecil, selagi tu dia still boleh pecah support tu. Macam mana nak jadi student? Semua student saya lah ni. Saya buat free webinar tiap minggu, insyaAllah. Kalau ada masa saya akan buat tiap minggu lah. Kalau tak ada masa, maybe dalam 2 minggu sekali. Ikut, nanti saya akan post dekat channel tu. Trendline breakout kena ada momentum yang kuat baru kira valid. Yes, betul. Trendline breakout you kena combine dengan impulsive and corrective. Barulah benda tu akan jadi mudah faham. Kalau tak nanti, kalau you plot trendline dekat semua market condition, you punya trendline akan jadi kucak-kacir sebab ada trendline breakout yang tak valid, ada trendline breakout yang valid. Jadi benda tu akan jadi pening. So untuk trendline, memang saya sarankan you all kena faham impulsive and corrective dulu. Okay, sekejap saya baca komen yang paling atas terus lah. Boleh guna FE untuk cari entry stop loss TP ni ya? Boleh. FE pun boleh. Tapi FE selalunya saya gunakan saya gunakan impulsive and corrective. Lebih mudah lah. Macam untuk breakout, untuk teknik yang saya ajar malam ni macam tak sesuai sangat guna FE. So untuk teknik yang saya ajar malam ni, you all boleh ambil TP menggunakan zone lah. You ambil you refer dekat previous zone. Dekat mana next zone dia akan pergi. So itulah you punya TP. Ben, ada combine dengan harmonic pattern tak? Buat masa ni untuk teknik ni tak adalah. Tapi insyaAllah kalau ada masa nanti saya akan ajar jugalah harmonic pattern. Sebab harmonic pattern dulu pun saya boleh katakan teknik yang agak profitable juga. Cuma nak faham tu akan ambil masa sikit lah. Sebab dia melibatkan kiraan Fibonacci. Lepas tu you kena measure dia punya movement, sama ada movement A tu sama dengan B ke tak. Lepas tu you kena compare dengan movement B dengan C lagi. So banyak you punya step by step yang nak kena buat. Harmonic pattern dulu saya combine dengan Ilwave punya teknik. Okay, ada yang tanya, cuba tengok USDJPY ada setup untuk buy tak? Okay, saya tengok USDJPY Okay, USDJPY. Okay, sekarang USDJPY kalau kita tengok di time frame H1, apa yang saya nampak sekarang dia berada di kawasan support.
Okay, dia berada di kawasan zone support. Kalau kita tengok daily chart dulu, okay, zone daily kat sini, support daily. Saya nak marking dekat H4 pula. Okay, so memang berada di kawasan zone support. Jadi apa yang kita boleh buat, kita refer dekat previous high. So kalau H1 break atas ni, so kita boleh swing buy USD JPY dan kita boleh target sampai dekat previous high atas ni. Okay, so itu adalah untuk USD JPY lah, sebab dia berada di kawasan support. Cuma kita belum boleh buy sekarang sebab kita belum ada confirmation. Jadi kat mana confirmation dia adalah previous high. Kalau ada breakout di atas previous high ni, and then kalau ada breakout di atas kawasan ni, apa yang kita nak buat, you all boleh pergi ke time frame kecil M15 ke, you all cari zone di time frame M15. Okay, let's say lah M15 ada zone. Okay, contohlah, ni contoh je. Macam mana you nak kecilkan lagi you punya stop loss, sebab kalau you nak entry based on breakout atas ni, you punya stop loss akan jadi lagi besar kan. So you refer dekat zone yang lagi kecil tadi, you pergi time frame M5 pula. Alamak, tak nampak lah pula. Okay, tak apa, you pergi time frame M5. So dekat sini lah you all nak cari peluang untuk buy. So macam mana buy tadi? Once market sampai dekat bawah ni, apa yang kita nak buat, kita pergi time frame M5, kita tengok ada previous high punya breakout dan kita akan entry position buy. So ada banyak cara untuk kita execute, nak kecilkan kita punya stop loss. Ben sarankan TP dan stop loss berapa pips yang afdal? Berapa pips yang afdal tu depends dengan you punya time frame yang you nak trade. Kalau you nak besar, kalau you tak kisah stop loss besar, and then tak kisah you punya trade tu akan berjalan dengan agak lama, sehari 2 hari macam tu, you trade dekat time frame H1. Tapi kalau you nak intraday, so you marking dekat H1 zone, untuk zone, you kena trade dekat time frame M5 ataupun M15. SNR plus trend line je okey tak untuk jadi profitable? SNR sendiri pun dah okey dah. So tak kisah sebenarnya apa-apa teknik yang you gunakan. Macam apa yang saya ajar dekat IGTV tu semua adalah teknik yang saya dah pernah belajar sebelum ni, yang saya pernah cuba and saya pernah try and yang profitable, and saya ajarlah dekat IGTV tu. So sebab sebelum ni kan saya pun macam you all juga, saya sebelum ni banyak belajar teknik apa, harmonic patterns, teori, elite wave, teknik apa, RSI, divergence, imbalance, apa semua saya belajar. So saya akan share apa yang saya rasa profitable saja. Okay. Okay, plus multi time frame insyaAllah boleh, yes. Yang penting multi time frame sebenarnya untuk kita cari confirmation yang strong. So bila ada confirmation yang strong, kita punya stop loss kita boleh kecilkan lah kalau kita gunakan multi time frame ni. UJ tu nampak dah breakout previous high pada chart di kawasan sebelum bear case tu. Kejap saya tengok UJ. Oh okay, saya faham. Dekat atas ni dah break kan, betul. So kalau you nak buy based on setup tu sebenarnya boleh. Okay. Cuma sekejap saya padam saya terangkan kenapa saya tak nak buy dekat situ. Okay. So basically dekat UJ tadi, apa yang kita nampak sekarang dekat daily chart, dia dah breakout previous low tau. Dia keep on breakout previous low. Jadi kenaikan tu maybe itu adalah short term saja di time frame H1. Okay. Jadi apa yang ditunjuk tadi kat sini, okay, dekat sini previous high dia dah breakout. Yes, betul, previous high dah breakout. Tetapi apa yang kita tengok dekat time frame H4 ni, let's say saya buka H4, nampak kat sini ada penurunan, kenaikan, penurunan dan
kenaikan. Okay, sebenarnya dekat previous high yang breakout kat sini tadi, dekat sini, breakout tu, itu adalah untuk retracement ataupun corrective structure. Okay, kalau kita tengok kat sini, nampak? Kat sini pun ada breakout juga previous high. Tapi kenapa dia tak naik? Sebab itu adalah corrective structure. Sebab tu kita kena tengok trend dulu. Trend sekarang berada dalam fasa apa? Downtrend ke uptrend? Kalau trend sekarang berada di dalam fasa downtrend, apa yang kita nak fokus adalah kita nak fokus sell di zone resistance sahaja. Okay, so kalau ada breakout buy ni, saya belum confident untuk execute. Kecuali dekat daily chart, okay, dia breakout di atas kawasan ni dan dia retrace balik dekat mana-mana tak kisah. Saya akan cari zone, kita akan cari zone lah yang zone yang terdekat previous low ataupun previous high, and barulah di time frame H1 tadi saya akan cari breakout high. Kita akan cari setup buy lah. So for now untuk UJ, saya tak sarankan untuk you all cari setup buy sebab dia boleh jadi short term sahaja. Selagi dia tak breakout dekat atas tu, dekat zone atas tu, selagi itulah kita masih fokus untuk long term sell untuk USD/JPY ni. Kena tahu direction dulu ya. Yes, betul. Sebelum nak buat apa-apa, kita kena tahu direction dulu. Okay. Okay, so far faham Tak apa. InsyaAllah nanti saya akan update lah dari minggu ke minggu. Kita akan buat topik yang lain-lain lah. Sebab ilmu ni bukan takat ni je. Sebab sebelum ni pun apa yang saya belajar pun agak banyak juga. So tak boleh saya nak explain dekat dalam satu webinar. Maybe insyaAllah dalam next week saya akan buat lagi satu webinar. Saya akan tengoklah topik apa yang saya nak ajar. Saya akan share semua teknik yang saya pernah guna and saya rasa benda tu profitable, saya akan share. Sebab ada je teknik yang saya gunakan tapi nampak macam tak profitable, benda tu saya tak share lah. Ben, boleh tunjuk candlestick confirmation untuk entry. Kalau candlestick, you boleh tengok dekat IGTV tu. Pakai double V, outside bar, kita ada inside bar lagi sebenarnya. Kita ada 2 lagi sebenarnya. Kita ada total 4. Kalau untuk candle, saya gunakan 4 sebenarnya. Kita ada double V, kita ada outside bar, kita ada inside bar dan kita ada fakey punya setup. Cuma yang lagi 2 tu saya tak ada masa lagi nak upload IGTV. Okay. Yang sedang guna teknik apa, yang sedang guna sekarang teknik apa Ben? Saya gunakan simple je, saya gunakan trend line, saya gunakan zone ni. Depends lah, kalau macam depends on market condition. So sebab macam saya cakap, kalau saya nak explain tentang market condition dalam webinar ni mungkin akan ambil masa yang lama. Jadi saya kena buat webinar ni, saya akan buat saya akan buat mingguan lah. Jadi saya akan share sikit-sikit macam mana kita nak buat macam mana kita nak identify market condition, sama ada kita nak gunakan support and resistance ke ataupun kita nak gunakan trend line ke. Benda tu kita kena tengok market condition juga. Macam saya tengok market condition. Kalau macam market condition sekarang sesuai untuk impulsive and corrective, saya akan gunakan entry based on impulsive and corrective. Tapi kalau macam sesuai untuk trade based on zone, saya akan gunakan zone. Benda tu kita kena, sebab itulah kita kena belajar je semua. So sentiasa kita tambah ilmu kita. Okay, Ben memang fully technical. Macam fundamental ekonomi semua tak tengok je. Fundamental saya ada juga tengok, tapi itulah macam saya cakap, fundamental ni buat pening kepala. Sebab dia kadang-kadang dia 50-50. Sebab fundamental pun saya ada subscribe yang berbayar juga, Live Squawk.
Maksud dia apa? Semua data-data yang keluar dekat Forex Factory itu, sebelum dia keluar dekat Forex Factory itu, kita dapat dengar audio in real time. Tapi benda tu pun sebenarnya tak membantu sangat pun. Buat buang duit je nak subscribe benda tu dah lah $300 sebulan. Jadi part-part fundamental tu saya terus buang. Saya just refer kalau ada high impact dan saya just refer macam tu je lah. Tapi kalau fundamental, apa yang saya paling suka adalah interest rate. Sebab interest rate ni so far kita boleh predict. Kalau kita tengok dekat FX Street News ke apa ke, dia akan bagi tahulah apa prediction saya, sama ada interest rate tu dia nak cut ataupun dia nak hike rate. Okay, sebelum habis webinar boleh summarize tak pasal 5 malam ni? Okay, insyaAllah sekejap lagi saya buat. Saya nak baca komen-komen sekejap. Biasa trade hari apa, pukul berapa untuk GBP, JPY and gold? So selalunya kalau macam GJ, kalau you nak trade dekat time frame M5 lah. Time frame M5, maybe you boleh start tengok setup pukul 2 ke atas ataupun pukul 1 ke atas lah macam tu. Sebab dia akan aktif pada pukul 3.30 petang. Itu untuk GJ lah. Kalau untuk gold maybe, sebab gold ni saya tak berapa nak show sebab saya tak trade, tak kerap sangat trade gold sebenarnya. So sebab gold kadang-kadang petang pun dia aktif, malam pun dia aktif. Tapi the most active gold adalah malam lah, sebab 9.30 market US open. So masa itulah kalau you nak intraday. Better pakai PO or instant. Saya suka pakai instant. Interest rate kalau dia cut, currency jadi junam ke? Yes, betul. Kalau dia cut rate, currency dia akan jadi junam. Okay. Saya rasa saya boleh pergi ke summary kot. Okay. Saya pergi ke summary terus untuk ilmu malam ni. Okay, sebab kita tak naklah buat webinar lama kan. Nanti you all pun bosan, dah lah duduk rumah pun bosan, tengok webinar pun bosan sekejap yang. Okay, kita buat simple-simple, santai-santai je. So insyaAllah kita boleh buat lagi minggu depan. Kita akan buat topik lain pula. Okay, kejap Okay, saya nak summarizekan kita punya apa yang kita dah belajar malam ni. So saya nak buka whiteboard. Okay. So apa yang kita dah belajar tadi, first kali kita dah belajar macam mana kita nak identify zone. So zone tu kita ambil apa? Kita ambil dekat previous high, PH dan previous low. Okay, ini benda yang basic sebenarnya. Apa yang saya ajar malam ni adalah basic je. Sebenarnya ada lagi zone yang kita boleh marking sebenarnya. Okay, sekejap Okay, macam kita malam ni kita belajar marking zone dekat previous high dan previous low saja. Okay, sebenarnya ada lagi cara kita nak identify dekat sini ada swap zone ke tak. So macam mana nak tahu zone ni adalah zone yang berguna. So benda tu maybe kita akan buat dalam next webinar lah. So untuk malam ni sangat-sangat basic. Kita identify zone dekat previous high dan previous low. So lepas kita identify zone, kita nak perhatikan market. Okay, let's say market dah sampai zone. Okay, market sekarang dia dah sampai di kawasan zone tu. So apa yang kita nak buat dekat sini adalah kita nak pergi ke time frame yang lebih kecil untuk cari confirmation. Lower time frame. So apa confirmation dia? Breakout. Slow pula nak type ni. Breakout, previous low dan ataupun previous high. So sangat-sangat simple. Okay. You boleh backtest juga teknik ni. Sebab saya
apa-apa saya nak share dekat dalam IG tu, itu adalah semua teknik yang saya pernah gunakan sebelum ni, and apa yang saya share tu memang semua boleh make money punya. So yang tak make money tak adalah, takkanlah saya nak share kan. Kalau saya sendiri trade pakai teknik itu ke laut, takkanlah saya nak share kat you all. Jadi semua teknik-teknik yang saya share ni insyaAllah boleh make money. Okay. So kita punya, saya ulang balik, kita marking zone tadi menggunakan previous high dan previous low, and kita tengok trend tu sama ada uptrend ataupun downtrend lah. Itu memang asas forex kan. Jadi confirmation kita once market dah sampai di zone tu, kita kena buka time frame yang lebih kecil untuk kita tengok ada tak breakout previous high dan previous low. Kalau ada, dan baru kita boleh execute kita punya position. Okay, so simple je benda ni. Kalau saya SS dan post kat story boleh ke? Boleh, insyaAllah. Okay, so okay. Saya rasa saya boleh end webinar untuk malam ni kot. So kalau siapa yang attend malam ni, sebelum you masuk tadi, you kan ada isi email apa semua. So kejap lagi saya tengok saya boleh share tak dekat email you all. Saya rasa saya boleh je, saya broadcast je terus kat you all punya email, link untuk recording webinar malam ni. InsyaAllah esok kot, sebab malam ni dia selalunya dia akan dia nak simpan dulu dalam cloud dia recording ni, nanti dia akan bagi link kat saya akan send dekat dalam email tu. Okay, and kalau kejap alright, okay, boleh share dengan yang lain? Boleh, tak ada masalah. You nak share pun boleh share. Okay, so saya rasa saya boleh end webinar untuk malam ni. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh je tanya dekat IG ke, dekat Telegram ke. Telegram tak boleh kan? Tanya dekat IG lah. Tanya dekat IG tu mungkin akan ambil masa sikit sebab DM yang masuk tu pun ramai. So nak reply tu memang akan ambil masa sikit. Okay, tapi saya akan reply lah semua. Jangan risau. Okay, so kita end webinar kita malam ni. InsyaAllah kita akan jumpa di next webinar minggu depan lah, insyaAllah. Saya akan post dekat dalam channel. Saya akan sentiasa update dalam channel webinar kita. And apa-apa soalan, you all boleh tanya. Jangan malu, tanya je dekat IG tu. Saya tak marah pun. You tanya soalan, buat apa nak marah kan? So kita akan jawab. Tapi mungkin akan ambil masa lagi lah. Sebab orang yang tanya itu ramai juga kan. Okay, so saya nak end webinar malam ni. Okay, thank you kepada yang attend, sanggup attend malam ni. Kan saya tahu korang pun tengah bosan kat rumah, tak tahu nak buat apa kan. Okay, kita jumpa di next webinar pada masa akan datang. Okay, so Assalamualaikum.